ఇప్పుడు స్వామిమలై సురేష్ గారు రచించిన పుష్పాంజలిని బహుదారి రాగంలో శ్రీమతి ఊర్మిళ సత్యనారాయణ గారి భరతనాట్యంలో వీక్షిద్దాం. तां तां तजनुतां तकजनुततों तों तदिनितों दिनितकिटतां तां तजनुतां तकजनुततों तों तदिनितों दिनितकिटतां तां तजनुतां तकजनुततों तों तदिनितों दिनितकिटतां तां तजनुतां तकजनुततों तजनुतां तकजनुततों तजनुतां दिनितकिटतां तजनुतां तकजनुततों तजनुतां दिनितकिटतां तजनुतां तकजनुततों तजनुतां दिनितकिटतां तकजनुततों तजनुतां दिनितकिटतां तजनुतां तकजनुततों तजनुतां दिनितकिटतां तजनुतां तकजनुततों तजनुतां दिनितकिटतां तजनुतां तकजनुततों तजनुतां दिनितकिटतां दीं तजनुदीं दीं तजनुतदीं दीं